علينا مثل ما نحافظ على حضور هذه النوافل وهذه المجالس الخيرة، علينا أن نحافظ على الواجبات التي أوجبها الله علينا سبحانه وتعالى. Bagaimana kita hadir di tempat-tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus patut kita memperhatikan hal-hal yang wajib yang Allah perintahkan untuk kita. فقد أوجب الله علينا أشياء كثيرة في اليوم والليلة. Allah telah mewajibkan untuk kita di dalam sehari semalam beberapa kewajiban. وأولها أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. Di antaranya melaksanakan salat 5 waktu di waktu-waktunya. فلا ينبغي للمسلم أن يحافظ على النوافل ولا يحافظ على الواجبات والفروض. Maka rugi orang yang memperhatikan sunnah-sunnah tapi dia melalaikan tentang kewajibannya memelihara hal-hal yang wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala لن يحاسبنا على النوافل وعلى المستحبات، وإنما يحاسبنا على الواجبات. Allah akan minta pertanggungan jawab bukan hanya kepada hal-hal yang sunnah, tapi lebih dari itu hal-hal yang wajib akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وعلينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. Maka hendaklah kita perhatian introspeksi diri kita sebelum kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhitungkan. المؤمن المسلم الذي يعرف يحاسب نفسه عندما يأوي إلى فراشه في المساء. Hendaklah seorang muslim dia memperhatikan introspeksi dirinya sebelum dia tidur tempat tidurnya setiap malamnya. ماذا عمل منذ الفجر إلى هذه اللحظة حتى وقع على فراشه. Apa yang dilakukan dari waktu paginya sampai dia datang waktu di mana dia tidur. فالوقت 24 ساعة 3 ثمانيات. Dan waktu itu ada 24 jam dibagi menjadi 3 bagian 8 jam, 8 jam, 8 jam. فماذا عملنا في ال8 ساعات الأولى. Apa yang kita lakukan di 8 jam pertama. وماذا قدمنا في الساعات ال8 الثانية. Apa yang kita lakukan pada 8 jam kedua. وماذا عملنا في ال8 ساعات الثالثة. Apa yang kita lakukan di 8 yang terakhir. ومنذ قمنا الصباح هل قدمنا الصباح هل ركعنا ركعتي ما قبل صلاة الفجر. Apakah kita bangun di waktu subuh, kita sudah melaksanakan 2 rakaat fajar di waktu subuh. وهي ركعة الصبح التي لم يتركها النبي لا حضرا ولا سفرا. 2 rakaat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya di waktu dia ada di Madinah atau dalam keadaan berpergian. وهل صلينا الصبح في جماعة أم فردي. Dan juga kita perhatikan dalam sholat subuh kita berjamaah. وصلاة الصبح الجماعة تفضل عن صلاة المنفرد ب27 درجة. Dan sholat wajib itu melebihi daripada sholat sendirian daripada 25 derajat. ومن جلس في مصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فكأنما حج واعتمر. Siapa orang yang duduk setelah sholat subuh berjamaah sampai terbitnya waktu matahari, maka sama seperti dia mendapatkan pahala haji dan umrah. وقد جئنا لقراءة البردة وهل كان لنا نصيبا في تلاوة القرآن هذا اليوم. Dan kita telah hadir di dalam pembacaan burdah. Apakah juga kita perhatian kepada Al-Quran di hari ini? لو سألنا بعضنا البعض الآن ليرفع يده تجده يقول لك لم أقرأ القرآن اليوم. Kalau kita disuruh tunjuk tangan satu persatu, mungkin nggak ada yang nunjuk tangan udah baca Quran atau belum. وكيف تحافظ على تلاوة البردة ولا تحافظ على تلاوة القرآن وأنت مسلم والقرآن وجد لأجلك أنت. Bagaimana kita bisa perhatian lebih kepada burdah sedangkan Al-Quran yang lebih diwajibkan kita untuk memperhatikannya. والقرآن يخاطبنا ويكلمنا. Dan Quranlah yang mengajak kita berdialog dan mengajak kita untuk menerima panggilan-panggilan dan ajakan-ajakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. والكثير من الكفار عندما يسمعون القرآن بصوت المقرئ مثل عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من القراء الكبار افتح له القرآن تجده يبكي رغم أنه لا يعرف المعنى فيقول هذا شيء يدخل قلبي داخل لكن لا أعرف أنه القرآن لكني لا أعرف ما هو المعنى. Berapa banyak orang di luar Islam, orang-orang kafir ketika mendengarkan melantunan Al-Quran yang dibacakan oleh para orang-orang ahli bacaan seperti Syekh Abdul Basit bin Abdul Samad dan yang lain-lainnya, mereka merasakan begitu indah di dalam hatinya walaupun mereka nggak ngerti bacaannya. Dia tahu bahwa ini Al-Quran tapi
merasakan hal-hal yang begitu indah di dalam hatinya ketika mendengar suara-suara yang indah di dalam bacaan Al-Quran. فكيف بحالنا نحن مسلمون وليس لنا نصيبا حتى صفحة واحدة من تلاوة القرآن في اليوم والليلة. Bagaimana kita orang Muslim tidak ada bagiannya satu lembar pun untuk membaca Al-Quran dalam satu harinya. فعلينا جميعا أن نكون من أهل القرآن. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang perhatian, menjadi ahli Quran. كلنا